Uy, ma-open na hapon. Wala na kami klase kaya may da kami mag-practice niyan mga kulop. So kulop niya na mag-practice. Pero have to tell you kuan mga short videos na nakaguliat at this is for the entertainment purposes only. Anato na stitch, anato na labay-labay ako nagguliat, labay-labay. Entertainment purposes only, ayaw pag-apply sana in real life purposes. So magbutan natin entertainment purposes only sa video o sa short o sa description sa title, pero ayaw pag-apply sana in real life. This is my warning message for you guys. Ayaw pag-apply sana in real life ay magaman real life kasi behavior ka na, behavior lugod, bad behavior, good behavior, pero meda quiz ka Ma'am G na ambot sa ambot pero meda kuan quiz. So yun lang akong bawain nun. Akong kasi YouTube short English, Tagalog, Waway, Japanese all mention kay naman iskan wala naman nag-entertainment purposes only. Ako sana area combo conversation taga mag-apply sini sa may bangdang girls band party before DJ something, pero meda naman nang tawag sana meda naman maka-fight, meda naman maglaban, meda naman guliat sa nahoy English and waway nun. So miskan malaman mo na niyon tamang sagot ay mali, joke lang, hindi pero hindi rin na like and subscribe. Kita kits, bye bye.